Salam alaikum les jeunes. Alors, vous êtes là? Donc, dans la conversation les jeunes, qu'on partageait le la séance. Alors, chauffe-eau. Radia, Mohamed, Bajda, Mounia, Rima, Sami. Très bien. On est prêts les jeunes. Bdao. Amina. On est là. Fifi Brandassi. Oshraki Fifi. Ça va? Je suis régime. Sarah, elle est là. Et petit Sam, elle est là. Il y a comme beaucoup, elle est SLS. Ya, Ryan. Mounia, elle est là. Maya, elle vient d'arriver. Let's go les jeunes. Good. Aïe. بلا ما نضيعوا الوقت نبداو les jeunes. اليوم قريت les jeunes. Suivez-moi, ça va être intense. Ok. On commence. Échauffement. On serre. On serre. Rotation. Faites une bonne rotation les jeunes. Faites tourner bien. Excusez-moi.
les jeunes. Donc on va l'explication de l'exercice derrière. Ok. Donc le temps de récupérer, je vous explique. La première règle, كل واحد le niveau ديالو. ما تستناوش ديروا كيما انا. اوكي. لا قدرتوا ديروا خير. سي كول. ديروا كيما انا. تري بيان. ما تستناوش لوحدكم ديروا كيما انا في l'intensité, في la rapidité et في l'endurance. اوكي. فاست 1. دونك دوكو كل واحد يدير على حساب لو نيفو ديالو. مين تعيا تقدر تريكوبيري وتعاود ديماري باسكو سي ان ترافاي جروب. كل واحد لو نيفو ديالو، كل واحد لا كادونس ديالو، كل واحد لي زونتيسيدون ديالو. اوكي. دونك دوكو كل واحد يخدم يعيا يقدر يحبس ويعاود يرجع، يحب يقدر يكمل، يحب يحبس ويستنى ليكزارسيس اللي موراه يخدم ليكزارسيس اللي موراه. هذه الحاجه الاولى، ستادير لو ريتم كل واحد عنده ان ريتم. لا دوزيام دي شوز لي جون ليكزيكسيون تاع ليكزارسيس. سيو تبعوني ماكسيموم باسكو فيت مانيش نشوف فيكم كيفاش راكم ديروا ليكزيكسيون اكزاكتومون. اي بوسيبل لي فوس غالطه. اي دونك دوكو اللي يعرف ليكزارسيس هو في دير سبور ويعرف ليكزيكسيون تعلمها وعلمها له لي كوتش تي. اوكي. اللي ما يعرفش يدير يدير عليا كوبيي كولي. اوكي. انا نسيي نمد دي زانديكاسيون ا شاك فوا دي كونسين ا شاك فوا مي ما نقدرش ستادير كي ما نقدرش نشوف ما نقدرش نكوريجي لا بيرسون. دونك دوكو نتوما راح تسيو تكوبيو عليا واش راح ندير باش تقدروا ديروا ليكزارسيس. سا مارش. Allez, on commence. Là, aujourd'hui, on a 4 paliers. Ok. نبداو le premier palier. باش تكونوا على بالكم les paliers. هما اسمهم des paliers. C'est-à-dire درجات. Chaque palier, le niveau dialogue est plus élevé que le palier les renforts. It's okay. Allez, let's go. First one. Suivez-moi. Préparez-vous les jeunes. First one. Marchez. On marche. Haka, on se prépare. Haka. Haka, c'est un appel. C'est-à-dire, nous je dois le voir l'exercice. Ok. Et en même temps, on marche, on se met. Donc, l'expliquer comme là, je vous explique les ateliers. Donc, on va marcher. First one, on va faire des soft jump. Continuez de marcher. Soft jump, je m'arrête là. Je descends chouïa, on saute le fond. Ok? Machine squat, jump. C'est soft, pompe. Ok? J'écrase légèrement le sol et je remonte. Je pousse les bras vers l'arrière et pompe. Ok? Problème de genou, il va sur les pointes. Il écrase un peu le sol. It's ok? Marchez. C'est le premier. On a 10 secondes entre les exercices. Chaque palier fait 4. Après le nombre de tours, on a le marcher. Tonique la marche, tonique. Marcher, shopping, black. C'est pomme. On soulève un peu les jambes. On va commencer. 15 soft jump. 15. On écrase le sol. لازم تحسوا باللي حطيتوا رجليكم في القاعة مليح وعاودتوا طلعتوا. On doit solliciter les quadriceps. 3, 2, 1, stop, go. 1. Écrasez le sol. 2, 3, 4, 6, 8, 10. Stop, 15. Marchez. On doit écraser le sol. Tapez bien. On passe à 20. Soft jump. Same. 20. Nombre de tours, on a les polcom. 3, 2, 1. Stop. Jump. On écrase le sol et on remonte. Les marches sur les pointes du pied. Stop. Marchez. On passe speed down. Sur le sol, je vous explique. On s'arrête là, on ouvre un peu les jambes et on tape rapidos. On travaille les appuis, mais rapide, ok? Préparez-vous. First one,
On va faire 10 secondes, mais le plus vite possible, AMRAP. Ok? Soulevez, hands up. Sur les pointes, 2, 1, top. Tapez. 2, 4, 6. Plus vite, plus vite, plus vite. Stop. 10 secondes. نعاودوا le même exercice, mais راح نديرو فيه 20 secondes. Stay. 5, 4, 3, ouvrez. 2, 1, top. Le plus vite les jeunes, le plus vite, hands up. ردوا يديكم. Go. 10 secondes, encore 10, plus vite, plus vite, plus vite. Poum, plus vite. 5. Stop. Soufflez, 10 secondes. Troisième exercice. Marchez sur place. First les jeunes. On avance un peu la jambe, légèrement. Une fente, une pseudo-fente. La fente serait là. Signal, je fais des slaloms rares. C'est pomme, ok? Mais ne fâche pas. C'est juste là. Pomme, pomme. Ok? Je tombe un peu. J'écrase et je remonte. Les mardaches des impulsion et des translation. Pomme, pomme, pomme. Ok? Allez, on se prépare. 5, 4, نبداو ب10. 3, 2, 1. Ouvrez les jambes. On a 10 les jeunes. 2, 1, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, soft, 8, 9, et 10. Stop. Marchez. Deuxième. On passe à 20. اللي ما قدرش يلحق لو ريتم ديالي كيما بديت في لا سيونس اللي ما يلحقش لو ريتم ديالي ما يلحقش l'intensité l'exécution y a aucun problème. Choisissez position normale ou la position facile. Ok? 3, 2, préparez-vous, on passe à 20, 1, let's go. Go, 1, 2, 3, 4, 5, 7. On écrase le sol, on tombe. Go. Soft les jeunes, soft. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Soufflez. 10 secondes. Vous avez un exercice. Ok? Next. Montez de genou les jeunes. Soulevez de genou. Élévation de genou. Ok? On commence par 10. ويخلص le premier palier. 3, 2, 1, top, pump. Ok? Soft, soft. Travaille les bras. Les ما قدرش 1 to 1. 1 to 1. Les ما قدرش. Les autres. Plus haut. 5, 6, 7, 8, 9. Stop. Soufflez. 10 ثواني. ونجوزوا le 20 et on termine le premier palier. Ok? اللي ما قدرش يخدم 1 to 1. 1 to 1. ما تنساوش يديكم. ليكيليبر كاع باليدين. 4, 3, 2, 1. Top. Go. Jambes hautes. On a 20 les jeunes. On jette. Travaillez les bras. Travaillez les bras. Go les jeunes. Plus haut. Plus haut. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Soufflez. 2 minutes les jeunes. Ok? شربوا الماء.
Ça va les jeunes? Une minute. Je vous cherche les commentaires. Good. ربي يوفق les jeunes. ربي يوفق. هاي les jeunes, هيا. Les SLS, les méta, voilà comme Doro. Un commentaire, les SLS, les méta. Lydia. Rima, on est là. Good. Ça transpire, hein. تشوفوا. اللي ما قدرش يتبع معليش كاينه لا بوزيسيون سوفت كل واحد له ريتم ديالو يا اوكي بروبليم. Je vous ai expliqué au début قلت لكم choisissez. Allez les jeunes. Deuxième. Préparez-vous. Deuxième palier, مازالنا ثلاثة. Plus intense. Maintenant on va descendre sur le sol. Préparez les tapis تاعكم. Les tapis تاعكم s'il vous plaît. حنا حبطوا القاعة les jeunes. Ok, préparez les tapis تاعكم s'il vous plaît. بعد قلت لكم جريت ومن بعد بدلتها باسكو الجريت لازم له ليسباس beaucoup de jump, translation et tout donc بدلت حبست. Préparez-vous les jeunes. On commence échauffement push-ups. نحبط. Je pose le corps sur le sol et je remonte normal. Ok? 2, 1, let's go. هنا نرقد ونعاود نوض. C'est simple. Je pousse un peu le corps vers l'arrière. Ok? هكا باش تشوفوا. C'est bon. Je pousse et j'avance. Je pose le corps. On out. Ok, 2, 3. نرقد كاع لي جين. نرقد le corps كاع يرقد. 4. Un des yeux juste pour échauffer la colonne vertébrale تاعنا. 5. 6. 7. 8. 2 more. 9. Et 10 les jeunes. الأخرى 10. Stop. Là on commence le wood تاعنا les jeunes. Donc نحطوا في القاعة. هنا on soulève les bras. هنا on ne touche pas le sol. Ok? Signal, on ouvre. اللي ما قدرش يرفد رجليه اللي يقدر يكروازي رجليه ويرفدهم سي اوكي ça marche. اللي ما قدرش يبلاصي لي جامب تاعو يرفد غير يديه. Ok, ça marche. Donc là on soulève les jambes et on soulève les bras. C'est ok? 3, 2, 1, top. On commence. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, stop. On récupère. On passe à 10 secondes. 3. 2. 1. Go. Avancez les bras, soulevez les jambes. Gardez la position. 1, 2, 3, 4. Essayez d'aligner les bras là. 5, 6, 7, 8, 9. Lâchez. Soufflez, soulagez le dos. Là, on soulage un peu le dos. 20 secondes. 2, 1, top. En bas. Top. Avancez les bras. Avancez, là on colle les bras. Collez. Et collez les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ne lâche pas, on ouvre juste les bras. Les jeunes. Top. 1, 2, 3. Ouvrez les jambes. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lâchez. On récupère.
Allez les jeunes, on se prépare. Là on va passer les jeunes. راح نجوزو 20 secondes لقدام et 20 secondes latérales. صح؟ شوف les jambes مع الاول يكونوا مغلوقين وبعدين يفتحوا مع يدينا. 1 let's go. توب. جملة. نسقوا رجلينا ويدينا اون ديتاش ما نقيسوش القاعة. 5 10 15 courage. Top, ouvrez même les jambes. Le regard 3 mètres devant. Stay. 10 secondes, encore 10. Top, lâchez. Soufflez encore. Soufflez encore les jeunes. هنا راح نبدلوا لا بيوميكانيك. اوكي؟ واش راح نديروا؟ راح نديروا اون بومب بوش ابس سي 1 2 ونرفدوا 5 سكوند 1 2 5 سكوند اوكي؟ ابخي مع الوقت نولوا لي بوش ابس نزيدوا فيهم ونغارديو لو طون تاع لا سسبونسيون 5 سكوند اوكي؟ Ça marche؟ على ربي. Préparez-vous. Allez, dans 3 secondes, on fait une pompe, soit la pompe, les pompes, pardonnez-moi, les pompes, soit position normale, mais ما قدرش يدير une pompe normale, يخلي لي جونو تاعو ويطلع هنا ويحبط هنا. اوكي؟ كل واحد لو نيفو تاعو. 2 1 top go 1 top soulevez 1 2 3 4 5 top push up up down 1 2 3 4 5 top push up 1 2 up 1 2 3 4 5 top push up عم بالي كاين بزاف راهم يطلعوا ما يحطوش 2 3 4 5 again top 1 2 مازال هذول بدينا 3 4 5 top push up down 1 2 3 4 5 اللي يعيط اللي ما يكملش top down top 1 2 3 4 5 up go 1 2 avancez 1 2 3 4 5 top 1 down top 1 2 3 4 5 again 1 2 top 1 2 3 4 5 on termine par 5 push-ups go 5 1 2 3 4 et 5 soufflez premier palier léger on reste sur le sol شربوا الماء Allez les jeunes, on se prépare. ما عندناش بزاف طون دو ريكوبيراسيون اليوم. Allez les jeunes. هنا تبعوني شويه. راح نبداو بدي بومب نورمال. هنا تبعوني ما ديروا والو. دي بومب نديروا 10 نورمال. 1 2. هنا نرقدوا كاع سوغ لو سول. سينو اللي ما قدرش يدير بوزيسيون فاسيل يخلي لي جونو تاعو في القاع. اوكي؟ نديروا 10 لي جون. ابخي مول 10 هادو واش راح نديرو؟ راح نحطوا القاعه لهنا وراح نطلعوا 20 سنتيمتر برك هنا اوكي توب هنا نديروا 20 هنا كل واحد لو نيفو ديالو نطلعوا 20 سنتيمتر ونعاودوا نحطوا القاعه كي نكملوهم بوزيسيون اوت لي جونو سور لو سول نحطوا 20 سنتيمتر ونعاودوا نطلعوا اوكي دونك 10 لي بومب 20 مواتشي انفيريور سيتادير نطلعوا ا مواتشي نبداو من اللور من التحت ابخي 20 مواتشي سوبيريور اتس اوكي ليتس جو 3 2 1 توب جو 1 سويفي موا تبعوا الريتم ديالي 2 اللي ما قدرش يحط لي جونو 3 4 اللي يقدر يحبس ويعاود يرجع 5 6 7
8, 9 et 10 léger. Top. Posez le corps. Soulevez les jambes sur les genoux. Moitié inférieure 20 fois. Top. 1. Touchez sol. 2. 3. Go. No stop. 5. 7. 8. Sous les triceps. 10. Go, go, courage. 13. 15. 17. Top. On monte vers le haut. Ça fait mal à la balai. Moitié inférieure. Go. نحطو 20 cm ونطلعو. Top. 1. Plus vite, plus vite. نقيسو le centre تاع les pecs تاعنا. Le centre تاع les pecs تاعنا. 10. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Lâchez. Soufflez les jeunes. هادي نعاودوها. Ok. Donc, هادي نعاودوها. L'oula, c'est des pompes. Le deuxième, c'est moitié inférieure. صدرنا يقيس القاعة يطلع 20 cm ويعاود يحبط. Troisième, moitié supérieure. صدر يكونوا الفوق نحطو 20 cm ونحبطو. الأول يقيسنا pratiquement les membres supérieurs, c'est les push-ups plus les pecs. Principalement le petit pectoraux et le grand. Deuxième, on قيسو principalement les triceps. Troisième, on touche le centre. Ça marche normalement. La sensation, t'as la douleur, là, عندكم. Ok? 20 secondes, on va les jeunes. شربوا الماء. 20 secondes. Hein? Allez les jeunes, on se prépare. Allez, on commence. 10 تاع les push-ups. 10 20 من تحت و20 من فوق. 5 4 3 2 1 let's go. 1 2 chacun son rythme. 3 4 ما بقاش يحط les genoux. 5 6 go go. 7 8 9 et 10. Posez les genoux. حطوا القاعة. حطوا شوية نطلعوا شوية 20 cm. Top. نديروا 20 vibrations. Rapide. 1 3 5. Rapide, rapide. 7 9 11 13. Go, go, go. 15 17 19 20. On monte. نحطوا شوية. Go. 1 3 5. No stop les jeunes. No stop. 10 12 14 16 18 et 20. Lâchez. Good job. Soufflez 30 secondes. On a le même. Et on termine le deuxième palier. Ok? Hey!
سوبر سامية ربي يوفق. مليح عبد الله جيسبيغ تعرف خويا لي ميطا مينا مرحبا سوي ديسيدي محمد تربى نتايا صافي دو بيان ياسمين بصحتك تري بيان سعاد اون ساميليور وي سهام سافا فونيغ تري بيان سليم صافا خويا تبحرت يا خويا ان شاء الله راك لاباس. نعيمه صوهارد معليش كوراج طبعي سوريا كربو بلا ديتوكس معليش كوراج vive les méta good je transpire tous on transpire les jeunes troisième palier let's go Lydia مرحبا allez cardio là نرجعوا الكارديو لي جان اطلعوا برك s'il vous plaît hey allez les méta courage ما تقدرتوش معليش sweating good très bien allez très bien Céline دراي هكيلا très bien je vous vois كاع grave sweating good نحل لكم برك لي كومونتير باش نشوفكم لي جون باش نشوف روحي. الي كارديو نبدل برك لا ميوزيك. Allez les jeunes. Là on passe pratiquement 5 paliers. كيما الاول. OK marchez. On tape bien les jeux. تبعوني برك ها. تونيك. Signal, jump and jacks. On a 15 jump. 3, 2, 1, top. Go. Focus. Soyez concentrés, travaillez avec la musique. Again. 2, stop, marchez. Deuxième, marche, cours sur place. Les talons, ils touchent les fesses. 2, 1, top. Ok, je cours. Travaillez les bras. Again, encore 10. Stop. Next, c'est des kicks, genoux. C'est pomme, 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 pomme. Ok? Les مقدرش يخدم هاك وهاك. On alterne jambes, bras. Les قدر يدير impulsion. 5, 4, c'est des kicks les jeunes. 2, 1, les genoux. Top. Ok? Pomme. Go. Les مقدرش يدير statique. Ok? Encore 10. Again. Pomme. 2, 1, stop. نعاودو نبداو. Le même palier نعاودوه les jeunes. 5, 4, 3, 2, 1, top. Jump. Jump and jacks. Go. On ne s'arrête pas les jeunes. On a le vent. Go. 5. Stop. Cours sur place. Ok. 2, 1, top. Go. Un peu plus tonique là. Une course plus rapide. Travaillez les bras. Les bras. Les coudes, 90. Ok. Go. Soulevez. Allez les jeunes. Le stop, touchez les fesses. Vers l'arrière. Stop. On passe sur kick, genou. 2, 1, top. Go. Les mardèches, les jeunes, ils travaillent statique. Ok. Pomme. Again.
Facile, facile, facile. Pump. 2, 1, stop. On termine. On va refaire les 3 les jeunes. Courage. Et on termine le 3e palier. 5, 4, 3, 2, top, jump. Allez, 20, last one. On respire. On inspire, on expire. Facile, facile. Les عيا يخدم سخافتاتش. Les عيا يخدم سخافتاتش. Go. Encore 5. 1, top, arrière, on court. Et on travaille les bras les jeunes. Go. No stop. No stop. On court sur place. Poussez les talons vers les fesses. Again. 2, 1, stop, kick, go. Last one, les jeunes. Facile. Top. Tronc droit, soulevez la jambe. 90. Bras bien. Tendu. Pump. Pump. Voilà. C'est hop, hop. Go. Encore 5. 2, 1, stop. 1 minute 30, les jeunes. Soufflez. Roulement. Faut boire de l'eau, les jeunes. سخانة هاو جالي ناكل. Les diabétiques surtout. Il faut toujours avoir un bout de sucre قدامكم. En cas où تحسوا une hypoglycémie pendant l'entraînement. خذوا السكر هذاك. الميديكامون تاعكم كي تخبوه في الدار وصيو توجور واحد وراو له البلاصه تاعو. ما تخبيوش بلاصه ما على بالهمش الناس بها. اوكي؟ On sait jamais تغاشا ولا ما بالهمش وراو دواكم. دونك كي تخبيوه قال لواحد في الدار ولا ما كي تخرجوا برا تدوا معاكم دواكم. Il est le réflexe toujours. تقولوا لواحد بلي هاو دوايا ومحطوط له جو سوي ديابيتيك. اوكي؟ جود. 30 secondes نعاودو نبداو. Allez les jeunes. Last one. Dernier palier, le 4e. Il est un peu intense. Il est court. Oui, je pense les jeunes. Ok? Ça marche? Donc, ok. Ça marche? Allez les jeunes, on transpire tous. Gardez la pêche, c'est le finish تاعنا. Ok? Let's go, let's go. Allez, ouvrez les jambes. Plus large que les hanches. شوفوا روحي لازم. Tape. Légèrement flécher les jambes. Ok? On descend un peu. On écrase un peu le sol par les talons. C'est là. Boum. Ok? Là. On va
descendre un peu. Again. Pas trop. Les fesses vers l'arrière. On se balance. Pour le corps d'Yana. On garde pas trop vers le bas. C'est là. On croise. Stay. Légèrement fléchis les jambes. Les fesses en bas. Go. Gardez. Top. On monte. Là, on va faire 1, 2. Ok? C'est là. Pom. Pom. ما نحبوش بزاف. 2, 1, top. Go. 1, 2. 1, 2. On écrase les fesses vers l'arrière. No stop. Non. On déroule les talons légers. On tombe sur les talons. Pum. Les ما قدرش يخدم 1 to 1. يطلع بالعقل sans impulsion. Ok? 2, 1, stop. En bas. حطوا يديكم هنا. Gardez les genoux vers l'arrière. Top. Same exercise. Go. Pum. On écrase. Pum. 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 Soulevez les bras. Again. 2, 1. Stop. Descendez. حطوا يديكم. ظهركم. Stay. مازال زوج. On lâche pas. On lâche pas. 5, 4, 3, 2, 1, top, go. Allez, pour 10. مازال وحدة les jeunes, top 2, 3, 5, 6, 7, 8, écrasez bien, 9 et 10, stop down. مازال وحدة, courage. هنا يبقى اللور les fesses vers l'arrière. Stay. Ça fait 5, 4, 3, 2, 1, last one. Top, 1, écrasé. 2, 3, soulevez les bras vers le haut. 4, 5, soulevez les bras. 7, 8, écrasé par les talons. 9 et 10, top down. On termine 10 secondes. Les bras en bas. 8, 7, courage. Plus bas les fesses. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Hey. Alors les jeunes, ça a été ou là là là? Ça a été les jambes. احكوا لي برك اللي ما وجعوش لي جامب في هذه. Pourquoi? Pourquoi par rapport à quoi? Sous la belle. Ça va les jeunes? Meta, ça va? On est là, très bien. Baby chat. Ça brûle, Samir? Bah oui, ça brûle, ça brûle. Oh. Ça tue. Ça comme les jeunes. Samy, les jeunes. Merci de m'avoir toléré. Je vous comme Inch'Allah. On est vendredi, dimanche Inch'Allah. Gardez la pêche. ودعونا بالخير. Salam alaikum.